Hello friends, good morning. I am Barsha. Welcome to my channel Simply Barsha's Life. ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲକୋନିରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଟମାଟୋ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି ତ ତାର ସିଜନ ପଳେଇଲାଣି ଆଉ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ଧରୁନି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଟମାଟୋ ହେଇଥିଲା ତ ସେସବୁ ପାଚୁ ବି ନଥିଲା କି ବଡ଼ ବି ହଉନଥିଲା। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଗଛରେ ପାଣି ଦଉନଥିଲି ତ ତାକୁ ଏବେ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ତ ମୁଁ ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦଉଥିଲି। ଆଉ ଉପାଡ଼ିକି ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଣରେ କି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଦଉଛି। ତାହା ଶୁଖିଗଲେ ମୁଁ ତାହାକୁ ଉପରକୁ ନେଇଯିବି ଛାତ ଉପରକୁ। ଆଉ ଯୋଉ ମୁଁ ଗଛ ଲଗେଇଛି ସେଥିରେ ଯୋଉ ଫାଙ୍କା ଯୋଉଥିରେ ଅଛି ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ମାଟି ଦେଇକି ତାକୁ ସେ ଖତ ହେଇଯିବ। ତ ଗଛକୁ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ିବାନି, ତ ଏହା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଏହା ଖତ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାଟି ଅଛି ଯୋଉ ପଟରେ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତ ସେସବୁ ମାଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ତଳେ ଢାଳି ଦେବି ଆଉ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ମୁଁ ସେବତୀ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି ତ ଏଇଟା 3-4ଟା ପଟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏସବୁକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଇକି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଦେବି। ଆଉ ଏସବୁ ମାଟିକୁ ମୁଁ ତଳେ ଢାଳି ଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକିନା ପୁଣି ମୁଁ ପଟରେ ରଖିଦେବି ମାଟିକୁ। ଆଉ ଯୋଉ ମୁଁ ହରଗୌରୀ ଗଛ ଆଣିଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଲଗେଇଦେବି। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ତ ଏଇଠି ସବୁ ଅଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, ମାଟି ଆଉ ପତ୍ର ସବୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଝାଡ଼ୁ କରିଦେବି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ରଖିଛି ଅପରାଜିତା ଗଛ, ସେଠାକୁ ମୁଁ ଉପାଡ଼ି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପଟରେ ହିଁ ହେଇଛି। ଆଉ ତାହା ଉପରକୁ ଯୋଉ ରଡ଼ ରେଲିଂ ଲାଗିଛି ସେଇଥିରେ ସିଏ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ଉପରକୁ, ତ ତାକୁ ହିଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଇଟା ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଇନ୍ ଭାବରେ ରଖିଦେଉଛି। ତା ଉପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ପଟ ଗୁଡ଼ାରେ ମାଟି ପୁରେଇଛି ତାକୁ ତାପରେ ରଖିଦେବି। ତ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ କରିନେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ପଟ ଗୁଡ଼ାରେ ମାଟି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁ ସିଧାରେ ହିଁ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରଖିଦେବି। ତାପରେ ଯୋଉ ମୁଁ ହରଗୌରୀ ଗଛ ରଖିଛି ତ ତାକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଲଗେଇଦେବି।
तो ये देखो मोर जो परिया चुपा पियाज चुपा रसुण चुपा जहाँ भी परिया चुपा बाहर मैं रोषे कर सारा पर तो मुझे सब को डस्टबिन न पकईकि ये गछ मूल दे दिए जहाँद्वारा कि आमर खत आकार परिणत हो जाए। आपर देखो ये मो बैगण गछ जो आनी छात पर लगे तो ये छात उपर को नहीं आसी जहाँ मुझे लगेदेवी। तापर देखो ये आम मार्केट पलैलु तो ये आम 3 जन मार्केट अच्छु तो किटी रजरे ड्रेस आनबार थिला तो से जाइए तो किटी घंटे है आइसक्रीम खाऊँ तार सरुना तो आम 7टा बेले जाइए 7टा ରୁ 8टा हो गला तार आइसक्रीम खाऊँ खाऊँ सरुना आइसक्रीम खाई सारे मॉल भीतर को जीवु आउ तापाई ड्रेस आनिबु। तो तापर देखंतु एटा तार परदिन तो एटी मो रजरे मु पिठा करथिली तो एटा मु क्षीर पिठा गोटे करथिली सुजी को खली बा करके ता भितरे नड़िया चीनी पूरा देकी तो ताको मु क्षीर को बहुत समय धरकी फुटे देथिली तापर सेथिरे मु पके देथिली। तो तापर ये हजबैंड सकाळु पळेथिले परिबा नेबा पई तो ये सी परिबा नहीं आसथिले भेंडू गाजर आ कैप्सिकम कुंदुरी कंचा लंका पियाज एमतीका तो आउ मो पाखरे टमाटो हेका थिला सेथिपाई मु तांको अल्प अल्प आनिबा कहले जह्नी नहीं आसथिले मो पाखरे आ सब परिया थिला बैगण थिला टमाटो थिला तो आउ पोई साग थिला तो सेथिपाई मु तांको अल्प अल्प नहीं आसिया पाई। तो ये देखु रज दिन किटीर यहाँ नुआ ड्रेस थिला आ मूनर भी यहाँ न्यू ड्रेस थिला आउ ये मूनर फ्रेंड जने आसथिले तांका ना लावण्या तो ये से 3 जन खेलुले तो आम जो तार पूर्व आज रज तो तार पूर्व दिन जो मार्केट जाइए तो किमती ये जो तीर सर नहीं आसला तो से खेलुंट आ बहुत ही मजा मस्ती कर ये देखो मुझे तो मानो ସେଇଟା ଏଇ ନାଇରାଦାସର ଗାଡି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଏ ଗାଡି ପୁଣି କରି କିଆ कीर्ति को वर्तमान आक्रमण कराଯିवो मु हेली महमूद पुरी द ग्रेट सुल्तान पृथ्वीराज चौहान को अटैक करीबी पड़ी जा भाग भाग नहीं तो मैं मार दूंगा लियो सेटा कंढेरे से बैटरी पुरेले से घुरी बनती एमती देखी ना अच्छा मामा निजे को समझाओ वर्तमान की जिंदा कला डिंडा को जजे ना दिना कौन दीदी लो इसको देखो उसका बैटरी नहीं है तो क्या करें इसका बैटरी नहीं है तो क्या करे क्या करूं yes जदि मोर वीडियो पसंद लगे तो लाइक कर देबे और जदि सब्सक्राइब करना थे सब्सक्राइब कर दे। रहूची बाय बाय।